Mix. Mix, sure ka touchdown. We're here in Guimaras. Han, kapag kapasi mo ha. Ay, grabe. Hi, Micaela! Hi, Evangeline! Rosie Ann! Hi! Hannah! Grabe, mga fresh. Ready na ganyan. Ano? Outside world, which one? Tiin na kita. Outside world! God bless. You know who you are. Kitamang. Ay, ikaw siya magmakapay lang. Ano niyo? We're here! Alam, wala na video. You can park there. Just ask them. She's so kilig. It's 8 a.m. 8:30 in the morning. Patangin niya ko doon. Sa likod ko, meron? Oo. Meron? Lavender. Color brown? Sabi ang nabala. Shit, ganda. Gumaganda. Smile. Ay, dira ka mo yan, nakaw. Eve, you're so pretty. Grabe ang outfit. Grabe. Pwede, tama na nga chismis dire. Ni, hambal nyo video, hiko. Ay, pasimple. Rosie, Eve, Mix. Hi. Grabe, mga white girly. Pati ako bala naka-white. Look, oh. Grabe. Si Hannah, ang green. Light of my world, you step down. Ito bang? Stolen. Wow! You are so pretty. Dadma na. Tama na. Hi guys. You're so pretty. Busy man tong isa. Grabe. Atake. Niwan ang hana. Paano ba? Nakapasar sa first year? Hindi tao ng ano, ang flower. You can ask me flower. You can ask me flower. I sit for hours, telling all the bluebirds. Change outfit. Sunog ang panich. But it's so worth it.
Wala kami ice kung wala. Yay! Lunchtime. What did you say? Wala kami ice kung wala ka. Ano, liwat? Wala kami ice kung wala ka. Igagag ka lang iba niyo. So, ano na? Ano? Pretty privilege. What? Pretty privilege. Ay, grabe. Budakan ko ice mo kayo yung gabi lang. Na-hurt si Micaela kaya ang ginpaan ni Hannah is this one. Gusto niya ko na ipakawag niya sa amon niya. Uy, ang bala, Rosie. Okay lang bala. Hindi ka na lang kami magkaon. Ay, nagsungko. Sorry na, Moana. Give me a hug. Yo. Hug na hug. Hug, tita. Come on, let's go, baby. Naginip na siya. Yay! Definition namon ka extra hot nga pansit canton. Oh my God. Supportive girlies. Tulog to ang isa. Dito bang here? Yay, we're going home. Hannah, look at me. Rosie. Rosie ay Grabe. Ay, grabe. Grabe. Eve, tubang, Rosie, tubang. Lagi na magsaot tinta. Kaya nga, let's go. Here I go again. Baba. How can I resist you? Mamma mia. Is it show again? Hindi ko na may bag din. Nakalimutan ko na si Ana Lao. Thank you, Lord. Hindi ka na-brapos niya, Ana. Thank you. Thank you. Pero si... Salamat, Lord. Ay! Sorry mo, alam. Grabe. The nonchalant one. Shadow no reaction challenge. Doon mo nasa. Grabe. Dapat mong ko na. We're almost here. Tapos sa amon, tao na ako. Ay, really? We are here sa place nila Eve. So this was supposed to be a resort. Pero nag-stop na sila mag... Ha? Okay. Lamig na? Nag-reconnect man sa nature. Sige, video ko. Video. Dalang mo na yan. The church!
Ay, ano ay sa allergy sa egg. Ay, yara sa amin. Kita mo ngayon ka magbulig. Mga ngayon, makuta na dalawa ha. Bulit. Ay, bulit ka. Nakasamba ko pa sila na namin. Mabalang tulog nila. Nakubulyo. May sacrifice. Kapag may habol sa tupad ko. Tanaan ko. Ano may kapabala ka mo magambal? Grabe, wala siya naghabol. Yung time na nag-usibis. Hinaw-hinaw-hatak. Kaya habol. Padlo kaya na. Sinolo na ako doon. Feeling ko may moment ko naghamon na si Mix. Pari mabunta sa'yo. Kag mag-initiate mo lang gusto mo habol. Or nag-wish to na ka na ako. Mabunta sa'yo. Siguro pagbukta mo. Wala siya gauna. Wala siya kapalang. Tama mo po strong. Pay deep inside. Diba patay na sa lamig. Gusto na galihinaan niya. Sabi ka muna. It's 8:23 a.m. in the morning. And may ano gani kita mix. May unplanned nga lagaw. If we're going to Windmill. Rosie, Hannah, new adventure. Ready ka na today? Ay, grabe. Always ready. Lakat na ta guys, dali na. Ay. Kita gay, musta. Wala ka ba laging hatagan sang habol? Diba? Abi ko gadya, like, ang dahon na, bala, like, ay, basi, like, ma-initiate. Alam mo, nakit yan. Ari man ang isa ginkuha, yapati. Ay, ala. Ano na lang. Tapos ginapamangkot niya sa aton, wala gid ka mo yung sense of empathy. Empathy, wala ginhatagan habol. Sorry. Nakatuto kay mix ang aircon. Ano sa feeling? Fetal position si Mix Gamo gina sa letter O. Letter O, hindi siya letter C. Letter O. Hindi ba lang kakatagog? Wala ba sa mag-sleep over ko sa mga friends ko? Ako, yung tibo, yung habol. Tani, wala tinatagan. Tani, wala siya tinatagan hawal. Para siya nanita, balabagi kung kakusulitin ko. Ibot yung wala mga bag na. Grabe, kinaubrahan niya kaya paagi. Bala mo, hindi na nakaigo. Maigo na. Puli ka na, nak? Yes, I'm ready to go. Ay, grabe. Hindi ka makatunak. Ay. Napatay nung I love it. Yes. The struggle, get saya-saya ng life. Grabe, tita, ga, ikaw bili ma. Karoon lang 5 day mo ha. Ay, sorry. Sa June. May pa-birthday na? Vikings. Goodbye, goodbye. Oh my god, there's a lot of manga here. Grabe. Oh my god. Look at you. Bye. Uwi on time. Eve, say hi. Ayun na siya, ayun na siya. Kayla. Smile ka na. Wow, wow, wow. We love Guimaras. Guimaras is my heart. Azia. Hannah, hi. Rosie, hi. Grabe. Yan, tuturista. Gita mo yan. Nakabaklon ko ng windmill para simo. Ibutan na sa balay na. Dapat now na. Dapat na permanang liang paper sa akong under my name. Personal phone. Matawag ko yan kay ano.
Bongbong Marcos. Kay President. Ang pagkamanol ko ginadala ko sa Guimaras. Grabe. I need papers na gidya. Okay. Wala pa ta signal na. So, magpapakita kay daddy mo. Malat lang ha. Okay po. That's very good. Good girl. That's why I love you. Picture. Picture? Di ba ito ba? Picture? Landscape picture. Picture? Sige, sige. Nainitan siya niya kag wala siya sa mood. But look at the view. Oh my god, it's so nice. Hey. Home is where you are. Oh my god. So where are you right now? I am home. How weird. Go home. Also. Right now? She's my home. Grabe. Bye guys. Ready to go home. Ready to go home. Broken hearted naman ko. And this is our last time for now. See you soon. See you soon. See you sa enrollment. Bye.